We also have to see that people surrounding are not disturbed. But people cannot just come out and say that we don't want restaurant, we don't want music by saying that satang music ban करतो. तसे जाऊंक शकना. ईडीएम फेस्टिवलाक लागून धारगळ वाठारांत बरोच बोवाळ जाल्लो. मात शेवटाक पंचायतीन ह्या फेस्टिवलाक 5वो बावटो दाखयलो. मात हाचेर उलयतना कलंगूटचे आमदार मायकल लोबो म्हणटात, ईडीएम फेस्टिवल धारगळे जाले म्हणून कोस्टल बेल्टांतल्या वेवसायिकांक ताचो फटको बसचो ना. धारगळे फेस्टिवलाक आयिल्ले लोक हे शेवटाक अंजुना वागातोर आनी कलंगूट बिचांचेर येतलेच, जेणे करून स्थायीक वेवसायिकांक ताचो फायदो जातलो अशें आमदार म्हणटात. धारगळी ही जागा बरी असली तरी थंय फावो तितल्यो सुविधा ना. हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आनी बीचीस हे लोकांक चड आकर्षित करतात. मात ह्यो गजाली धारगळे फावो तश्यो नाशिल्ल्याचें आमदार सांगतात. गोंय खंय जावं कोस्टल बेल्टाक जे गिरायक जावपाचे आहा तेच जातले. कित्याक अर्दो लोक थिंगा आसतलो कोस्टल बेल्टान. People want to have festivals on the beach, very close to the beach. So they enjoy the beach also, and you cannot hear music for 3, 4, 5, 6, 7 hours. So you like to go on the beach, sit in the shack, sit in the restaurant. So mahol जो असता पळय तो आसपाक जाय. थिंगा mahol ना. धारगले is a very good place, far away from the houses. पण थिंगासर mahol म्हणटा पळय म्हणजे environment is not there. As far as restaurants, coffee shops, चाववाले, थिंगा भायर कोण धाकटुले स्टॉलान कोण बियरी विकता, कोण आनी कितें विकता पळय तसले हे ना तशें. थिंगासर आजुनूय इन्फ्रास्ट्रक्चर तसो तयार जावंक ना. थिंगा बीच ना लागीं. सो बीचार वचपाक जाय जाल्यार 15 किलोमीटर ड्रायव करचें पडटलें लोकांक. सो पीपल 50% of the crowd will always remain in Anjuna Vagator, Shapora or Kandolim, Kalangut, Baga, that area, or Morja, Rambol, Keri. लोक थिंगा आसतले. गोंया सेलिब्रेशनाक येतलेच 3 दीस आहात. 1-2 वरां वयतले मागीर थिंगा वयतले. So the festival which happens on a atmosphere on the beach is accepted by the people. So खंय जाल्लो बरो आसा तुमकां तुमच्या हिसपान? आता धारगलीच्या लोकांक थिंगा जायला जावं न्ही न्हू आमकां कितें. See, we want everybody to be happy. धारगलेच्या लोकांक जर तर जाय थिंगा जाल्यार जावं न्ही न्हू. तेंचे आनी कम्युनिटीचे इश्यूज आहा तो रिजॉल्व जावंक ना अजून पासून. त्या खातीर तेंच्यांनी परमिशन ताका दिवंक ना. तो मॅटर सुप्रीम कोर्टान आनी सुप्रीम कोर्टानसून ती केस विथड्रॉ करपाक जाय जाल्यार तेणी सेटलमेंट टर्म्स सायन करचे पडले. म्हणजे इट इज कॉल्ड सेटलिंग दॅट ओल्ड इश्यू between Comunidad and Percept. सो ह्या दिसांनी आमी पळयलां की अंजुना वागातोर ह्या वाठारांत 2 गट जाल्ले दिसण्याक येता. त्या दिसा पयलीं ग्रामसभेक तुमी पळयलो की कसो बोवाळ जालो म्युजिकाक लागून. कितें सांगूंक सोदता हे सगळे हेचेर? See, we have to follow the guidelines of the Sound Pollution Act, and we also have to see that people surrounding are not disturbed. But people cannot just come out and say that we don't want restaurant, we don't want music, we don't want anything. You go anywhere in the world where your husband or your son or your daughter will go to work, and if you find that Goa there is no good job or no better prospects, even if you go there it is the same. Tingasuri music ha, tingasuri restaurant ha, tingasuri club ha, tingasuri सगळे भाशेचे हा. आमच्या गोंयाकून एक्स्ट्रा हा. आमी सगळे वर्ल्डाक भोंवन येता, सगळे कंट्रीनी भोंवन येता. आमी पळयला थिंगा आमी 10-10:30 बंद करता जाल्यार थिंगा 2-3 पासून चालू आसता. सो they have already identified their places where you can play music, where you cannot play music. Indoors are there, outdoors are also there. So people should also respect that other people also sleeping. There is a time limit given to you, 10 o'clock. You have to be as per that. सो खंय फरक येयलो पयलींचो काळ आनी आतांच्या काळान? कितें डिफरन्स कितें येयलो हे सगळें म्युजीक चलता आनी कितें चलता? थोड्यांक नाका, थोड्यांक एक टायमार कितें आसलें ते थोडेच जाण म्युजीक वाजयताले. आतां रेस्टॉरंटां वाडलेली आहा, बिझनस एस्टॅब्लिशमेंट्स वाडलेले आहा. गोंया भायले लोक येवन हिंगा बिझनस करता आनी त्या खातीर अशें दिसता की आदी 5 रेस्टॉरंटांनी म्युजीक आसलें,
आता ते 50 रेस्टॉरंटांनी म्युझिक जाल्ले आहा त्या खातीर लोकूय हायपर एक्टिव्ह जाल्ले आहा ह्या कारणाक लागून आणि एट द सेम टायम बोथ हॅव टू को एक्झिस्ट म्हणजे कितें आमचे बिझनसूय आहा ते को एक्झिस्ट जावपाक म्हणजे आदीसून आसले ते आता वाडलेले आहा बट यू कॅनॉट शट अ बिझनस बाय सेईंग दॅट 7 म्युझिक बंद करता तशें जावंक शकना